Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan otvoreni studio. Danas razgovaramo o staroj kineskoj umjetnosti borbe i to sa Krešimirom Vukelićem. Dobar vam dan. Dobar dan. Sa Lovrom Strnadom. Lovro, bog. I Šimunom Mažarom, bog. Bog. Evo, dečki, jesmo spremni za ovaj borbeni razgovor. Može. Dakle, o kakvoj je disciplini riječ? Dakle, riječ je o tradicionalnoj kineskoj borilačkoj vještini. Vi je isto dobro ste napomenuli, volimo je nazivati umjetnost borenja, zato što to nije samo umjetnost, odnosno vještina koja iziskuje fizički napor, odnosno uključivanje fizičkog dijela tijela, gdje je nama osnova da se obranimo, nego i dio psihološkog pristupa. Znači, to je jedan sistem koji objedinjuje sve, i fizičku ravnotežu i nekakvu duševnu, odnosno duhovnu ravnotežu. Ona je jedna, Wing Chun je disciplina koja je, to je jedna od kung fu disciplina, ima ih jako puno. Svi stilovi se razlikuju po svom učitelju. Mogu malo sad o povijesti, ne znam da li... Da, naravno, to bi svakako bilo sljedeće pitanje. Aha, da, jer sam princip, zato se i razlikujemo od toga jer je to krenulo sve u biti kao tajna kineskog naroda koja je bila namijenjena zato da bi se mali, fizički manji i slabiji Kinezi mogli obraniti od puno fizički ogromnih, recimo, Manđurijaca i nomada koji su i napadali sa sjevera. Zato su oni izmislili tu vještinu da bi fizički manja, slabija osoba mogla se obraniti od fizički i jače. To je sama poanta. Na to se nadovezuje kako je bila tajna sve do prošlog stoljeća. U 50. godinama je naš učitelj svih škola, to je Ip Man, on je to predstavio javnosti i početak pravog javnog Wing Chuna gdje je i Zapad bio upoznat sa tim kreće sa Ip Manom. Može se današnje vrijeme, evo, poznat je film Ip Mana, tako da i gledatelji vi možete, to smo i mi isto pogledali par puta, 3 filma su Ip Mana, onako, nije Hollywood nego je Hong Kong, ali je visoka, blockbuster. Tako da se to može pogledati, dio te nekakve da se približi malo, da ljudi vide u biti o čemu je tu samo riječ. Ja? Znači, poanta svega je samo da se fizički slabija osoba može obraniti od fizički starije. Međutim, nama je osnovno pravilo, ono koje sam ja rekao, to uvijek spominjem i na početku svakog svog treninga, mi se sve borilačke vještine uvijek se spore oko toga ko je najbolji i koja je vještina najbolja. Ja sam to vidio na zapadu jednog trenera koji je izjavio, i ta mi se izjava njegova sviđa, da najbolji trener za sad, kojeg mi znamo, borilačke, obrambene, je atletski trener. Znači, to je trener kad se nešto dogodi da atletikom najbolje je izbjeći bilo kakav sud. A onda mi svi drugi dolazimo do toga. Pobjeć pa sve ostalo. Tako, evo, to u nekim kratkim crtama malo o povijesti i samog Wing Chuna, same umjetnosti borenja. Lovro, kako bi ti to opisao što je Wing Chun? Wing Chun je jedna vještina koja zapravo ne bori se protiv energije napadača, nego je preusmjeruje. I mi radimo sa cijelim tijelom. Znači, ne mora biti uvijek, ali ako idemo protiv, ako je napadač jači, onda radimo sa cijelim tijelom. Jer sa cijelim tijelom proizvodimo puno više energije nego kad bi samo sa rukama radili. I baziramo se na tu unutarnju energiju, chi, koja je zapravo se to može nazvati električna energija koja struji meridijanima koji su zapravo, opet mogli bismo to nazvati nervnim sistemom. Oprostite. I znači baziramo tu energiju na dio tijela s kojim ne želimo blokirati ili napasti i onda tako možemo pobijediti našeg protivnika koji može biti i 2 metra, 4 metra, nije bitno. Ja mislim da je to Lovro puno bolje objasnio. Da je Lovro, ti ne možete reći, da bi ovdje mi svi bili suvišni. Šimune, koliko dugo treniraš i što ti se najviše sviđa u ovoj disciplini? Pa ne znam točno datum, ali počeo sam prošle godine 10. mjesec, tako da godinu dana. Pa i sviđa mi se jednostavno kako brzo i lagano riješimo jednostavno neprijatelje i
da se znamo braniti. Jer Jesi ikad to Mali morao sam upotrijebiti odbili do sada? pa ne baš. Ne, Nije baš, bilo nadam se da potrebno. nećeš ni morati. Nadamo se da to Nije bilo neće. potrebno. Koje su osnove discipline? Ja sam si tu zapisala neke nazive, ali ih neću pokušavati izgovoriti, ali evo mislim da bi našim gledateljima to bilo zanimljivo. Pa, da, znači kao i u svim drugim borilačkim sportovima, znači podliježemo nekakvim pravilima, odnosno osnovama. Osnova prva i koja vas prati kroz cijeli Wing Chun život zove se Siu Nim Tao. Znači Siu Nim Tao ili prevedeno na hrvatskom, to bi vam bila jedna mala ideja. Znači to je forma kao što bi slično bilo recimo gledateljima, ne znam, kate u karateu. Ovo su forme koje se rade prije početka svakog treninga, koje se poslije implementiraju i s kojima se poslije upotrebljavaju u stvarnim realnim situacijama ukoliko bude zatrebalo. Opet naglašavam, nadamo se da upotreba takvog u realnosti se neće morati dogoditi nikad. Osim toga poznata je i jedna sprava koja se koristi. Da, to je sprava, to je drvena lutka, znači to je jedan apsolutni protivnik kojega je teško ne nadmašiti. Je skrivio sve. Sve je skrivio, na njemu se svi iskaljujemo. Teško ga je pobijediti, ali to je forma koja se ide, to je posljednja forma koja se vježba u Wing Chunu, jer je iznimno teška jer objedinjuje sve ono što ste naučili u svim drugim formama i u smislu duhovnog i fizičkih, da to predočite i da to pokažete na lutki. Jel? To je drvena lutka koja ima izbočine van ruke I evo sad imamo priliku pogledati kako izgledaju ti nekakvi elementi. Da, mi surađujemo, to su naši kolege i prijatelji iz Mađarske i imamo čast s njima vrlo blisko surađivati i to nam je to. Evo, ovo je forma recimo koja se radi iz Siu Nim Tao, a ovo je realna i praktički prava primjena određenih poteza iz toga kad vam se situacija desi. Ja? Kažem opet, poanta u svemu tome je da vi ne smijete upotrebljavati i ne upotrebljavate silu. Zato je ona namijenjena svim godištima, manjoj djeci, fizički slabijima, nebitno je koliko godina, svi mogu početi, svi se mogu baviti Wing Chunom. Jedini uvjet koji uvijek imamo, a to je samo da morate biti uporni i doći na trening. I da možete zamisliti nekog dobrog protivnika. Tako, to. Šimune, kako izgleda jedan vaš trening? Što sve radite? Pa, puno toga. Radimo, ima na primjer nekih poteza koji se zovu tansao, ima paksao, ima vusao, svašta radimo. Učimo, udaramo često, na primjer, i ovdje ima malih prsluka koje kupimo i to onda koristimo, na primjer, da vježbamo udarce i tak svašta radimo. Branimo se dosta i to vježbamo zajedno. I kako to izgleda, što radite na početku, koliko traje? Pa počinjemo s jednim lakšim i traje oko sat i po, tak nešto. Skoro 2 sata, tak nekako, otprilike. I ko su vaši protivnici kad ih zamišljate? Pa, ovisi kog ne volimo. Nastavnica iz matematike. Šalim se. Eto, neko hoće Dobima je uvijek neko iz škole, da. Inače, nastavnica moja je samo jako dobra. Samo da se zna, ja sam to samo tako. Iz šale, normalno. Iz šale, da. Zašto si odlučio trenirati baš Wing Chun? Zato što... Njega pita. Evo, može obojice. Pa Wing Chun je nekako, to je vještina koja nema natjecanja, nema tog, ne bazira se na kolektivno, bazira se na pojedinca. Znači, ja se ne trudim biti bolji od Šimuna, ne trudim se biti to jest, Sifu mi je uzor, ali opet. Ne trudim se biti on, trudim se biti ja i trudim se biti bolji od sebe. Znači, to mi je nekako, i plus ima veze sa tradicijom, sa kineskom kulturom, što je, ne znam, jednom kad budete u tu kulturu nikak ne možete izaći van i što ste više u njoj, to je zanimljivije. Jer to je potpuno drugčiji svijet. Da, to je zapravo motiv mnogima da se počnu baviti i moram reći da si ovo stvarno prekrasno rekao. Mislim da je bitno u čem god što god da radimo, da uvijek se trudimo biti bolji od samog sebe. Ali evo upravo je ta kineska kultura i tradicija razlog zašto se mnogi odlučuju trenirati ovakve borilačke vještine. Pa jer u današnje vrijeme vam je došlo do toga da mi zapadnjački sistemi način razmišljanja smo došli do toga da negdje nam se dogodio nekakav kratak spoj. Stalno nam nešto ne odgovara fizički, nam ne odgovara duhovnom i onda nam se dešava da to ne možemo objasniti. Kineska kultura, s obzirom da je puno starija od nas,
i puno naprednija od nas, daje nam neka rješenja. Jel? I vi kad ulazite u takvu kulturu, vidite da je jednostavno to funkcionira. Jel? Znači, to mora biti. A sve je bazirano na nekakvom logičnom objašnjenju, jel? Što je nama blisko. I tako polako ulazite u to i dobijete rješenje da u stvari da je to. Jel? I samo se jednostavno predate takvom vrstu učenja i eto. I evo još imamo prilike vidjeti fotografije. Ovo je pretpostavljeno. To je najpoznatiji učenik, svi se vole s njim hvaliti, to je Bruce Lee sa svojim majstorom Ip Manom. On je otišao, nažalost, na kraju u Ameriku, znamo kako je završio. Nije Ip Man, pozivao je svog učitelja Sifua Ip Mana, međutim nije se nikad odlučio otići. Evo, ovo je naš Sifu Madaj Norbert. On je krovna organizacija naša iz Mađarske u Budimpešti u Kečkemetu. To je bila naša mala skupina iz Hrvatske koja je išla na seminar kod njega gdje učimo. Evo, to je on. A ovaj iza njega to je naš Sifu iz Hrvatske, Darko Majstorović. On je pokrenuo školu u Hrvatskoj. To sam upravo htjela pitati kako se prenosi znanje te vještine. Da. Kako je došlo u Hrvatsku? Znači, kineska vještina od davnina, sve vrste prenose vam se uvijek preko onog linijskog puta s učenika na učenika. Ja? Uglavnom u prijašnjim vremenima iza zatvorenih vrata, u današnje vrijeme malo modernije pa smo to na nekakvu određenu skupinu, međutim uvijek ide s učenika na učenika. Tako se i naša škola od Ipmana, Ipmanov zadnji učenik iza zatvorenih tih vrata bio je Leung Ting. Mi smo škola Leung Ting Wing Chun. Od Leung Tinga je učio Sifu Madej Norbert. Iz Kečkemeta, iz Budimpešte, išao u Hong Kong, učio je i naučio tu vještinu. Nakon 30 godina je vježbao. Nakon toga se je vratio u Budimpeštu i tu dolazi Hrvatska, gdje je Sifu Darko Majstorović, hrvatski majstor te borilačke vještine, uči od Madaja Norberta i donosi tu vještinu u Hrvatsku gdje ja učim i mi smo direktno njegovi učenici. Znači uvijek ima ta linija u kineskim bilo kojim vještinama koje uvijek se prati ta, na engleskom bi to oni rekli lineage, ta linija koja ide. Nema drugih zapisa, kažem. To je bilo tad, danas je isti princip, mi spominjemo ta imena, ta linija se prati, zato se i poštuju neka određena pravila gdje vi morate naznačiti iz koje škole idete, koga predstavljate. Samo što je malo drugačije, mi ne radimo to sad više iza zatvorenih vrata male, nego pokušavamo to ovako sa mladim ljudima, što više ih skupite. Evo vidite ovako, to su dodjele određenih nagrada, diploma i na tom principu funkcioniramo, odnosno učimo. Šimune, na čemu trenutno radite? Vjerujem da ste napredovali obojica od kad ste počeli trenirati. Što trenutno učite? Puno tog je, na primjer, sad i dalje i Sio Ning Tao i tak svašta. Ovisi šta trener želi da učimo, ne znam sad, ali svašta radimo i Sio Ning Tao, to je forme. I za nekog ko želi to trenirati, što mu je potrebno od opreme? Pa potrebna je bijela čista majica i kratke hlačice crne. I da dolazi na treninge. Dobro, kakav je trener? Trener je super. To sad moraš reći. Evo idemo. Ne, to stvarno mislim. Bravo, Lovro, hvala. Trener drži disciplinu, ali mi se stalno zabavljamo tamo, ali opet ima disciplina, ima sve. Što ti se sve popravilo od kad treniraš? Imaš li možda bolju koordinaciju pokreta? Jesi brži, spretniji? Što si primijetio? Pa, mislim da su mi se ovi udarci popravili, vjerojatno. A koliko to udaraš? Lutku? Ili možda nekog zapravo? Ovisi, nekad udaram zid, nekad udaram jastuk, nekad udaram šta mi padne pod ruku. Nekad udaram tatu. Obično roditelji onda nekako ispaštaju, budu lutke za kod kuće. Da, kod mladih njih je uvijek tu najviše imamo, nisu to stvari probleme, nego najviše izazova, jer nama je cilj da mi moramo kod njih proizvesti prije svega samopouzdanje. Kod njih samopouzdanje se mora dignuti na taj nivo da oni budu sigurni u sebe. Kad je nivo sigurnosti u sebi i samopouzdanja toliko visok, vi tek onda nećete ulaziti niti ćete ući u jedan sukob. To je nekakav dio koji mi kroz
vježbe, kroz treninge, kroz ovo pokazujemo i to vam samo u jednom trenutku se počne ko Tetris, samo vam se jednom počne slagati i to graditi, počnete da. živjeti i graditi. Ja, upravo tako. Lovro, nama je danas cilj pozvati nove ljude da dođu trenirati s vama i kod vas. Pa evo, što bi im ti rekao zašto bi oni trebali doći trenirati kod vas? Pa prije svega većina od njih bi došla radi da se znaju obraniti od nekakvih huligana, manijaka, šta već nema. Klauna po novom. Klauna. Klauna novi, osječki klauna novi. A drugo, ako mi smo tu jako, dobro smo društvo, svi smo prijatelji, svi se družimo, zabavljamo se. Evo moj prijatelj sa treninga Soni, on me neki dan vrtio. Što to znači vrtio te? Uzme me pa me vrti. Pa te vrti, ok. Da, to smo poslije treninga radili, to nismo za vrijeme treninga naravno. A treća stvar, ako neko voli, isto kao što sam ja došao, zbog toga da nauči nešto novo o nekoj drugoj kulturi, koja je po meni je puno naprednija. I ta kultura je stara već preko 6000 godina, to je stvarno staro. Neko si to ne može ni pojmiti. I sad od te kulture su nam došli i ne znam, ljudi danas ne bi imali WC papir bez Kineza. Istina. Da. Ne bi imali, Kinezi su prvi izmislili vodeničko kolo i to je nešto. Abakus, prije nisu znali ni množiti ni dijeliti, morali su imati taj abakus. Nemamo šta reći, bravo. Da, zapravo, gdje bi mi bili stvari. bez Kineza? Da. Da. Gdje bi Odnosno, bili? gdje bi mi bili bez Lovre? Da, gdje bi mi bili? To svakako. Lovro, svaka čast. Zvijezda dana u svakom slučaju. Ali naravno, Šimune, evo gdje imate treninge, kada? Pa imamo na Pampasu i često onak ide da počne oko 7:30 i tako. Ovisi i zbog škole jer djeca i tu idu u školu koji ja i Lovro i svi neki idu u srednju i tako. Pa ovisi i zbog škole da moramo Pokušavamo planirati se da stignemo. prilagoditi malo. I vjerujem da ti to dobro dođe poslije škole, malo da se ispucaš. Da. Zapravo, najbolji način Da. mogući. Pa to im je dio, da oni to vole. U toj škole ne moraju odmah kući i onda odmah iz škole na trening, to im, mislim da im to čini zadovoljstvo, a ja pokušavam biti što fleksibilniji tako da ih pratim u tom. Evo, dečki, dijelu. puno toga smo danas naučili i općenito o kineskoj kulturi, naravno eto. nešto više i o Wing Chunu. Gdje se javiti i gdje doći ukoliko to neko želi? Znači, bez poziva, ukoliko gledatelji žele, ko je zainteresiran, može doći direktno znači, na Streljanu Pampas utorkom i četvrtkom od 19:30. To ne mora nikoga zvati ili se može javiti preko Facebook stranice na Wing Chun Osijek. Javi se tamo gdje su moji brojevi, ja sam instruktor tu u Osijeku, tako da slobodno može naći taj kontakt i javiti se onda na taj broj. Ja. Dečki, hvala vam. Imamo li koga za pozdraviti možda? Pa morate pozdraviti roditelji, prijatelji. To je to. Daj ti prvi. Mamu, sve. tatu, Dobro, sestru. koje poznajemo u studiju sve, reći. da. Ja ću svoju sestru I donati. sve koga. Evo, sestru I svoju Donatu. nastavnicu iz vjeronauka što me pustila. Evo vi. Jako dobar razlog za pozdrav u svakom slučaju. Hvala vam i vidimo se nekom drugom prilikom, a vama želim da nikad ne dođete u situaciju da trebate iskoristiti to što učite, ali da u tome budete što bolji. A vas ću, poštovani gledatelji, pozdraviti sa rečenicom našeg Lovre da svaki dan se trudite biti bolji od samog sebe i želim vam ugodan dan.